bien. Hope you guys are okay. Et bienvenue sur notre chaîne, vous trouverez des recettes faciles, rapides, delicieuses et surtout très saines. Y bienvenidos a nuestro canal en donde encontrarás recetas fáciles, rápidas, deliciosas y sobre todo saludables. Welcome back to your cooking channel, Anna Cuisine One, famous for delicious, healthy, fast and economical recipes. Et aujourd'hui nous allons réaliser un tiramisu, c'est un dessert italien, on va le faire à notre façon, on espère qu'il vous plaira, c'est super bon. Hoy vamos a realizar un postre italiano, es un tiramisú, lo voy a hacer a mi manera, espero que le guste, es delicioso. Today's fantastic recipe will be a tiramisu, that famous Italian dessert, but done Anna Cuisine style. Et on commence y comenzamos. And let's start. Il nous faut des biscuits, vamos a necesitar galletitas. Now, you will need that type of biscuits. Oui. Mascarpone. Mascarpone cheese. Mascarpone, sí. Café. Aha, coffee. Azúcar, du sucre. Sugar. De l'amaretto, amaretto. Amaretto. De la crème à chantilly, crème para chantilly. Whipping cream. Du cacao, cacao. Cocoa. Du sucre glace, azúcar glace. Icing sugar. 2 feuilles de gélatine, 2 hojas de gelatina. Gelatine, just two sheets of gelatine. Oui. Et 3 jaunes d'œufs. Y 3 yemas de huevos. And 3 yolk. Et voilà. Et c'est parti, y comenzamos. And let's start. Ouais. We are looking good. Allez.
voici le résultat le lendemain. Aquí está el resultado al día siguiente. This is our tiramisu the following day. On va lo découper. Lo vamos a cortar. Aha. We are going now to taste it for you. This is the tiramisu. On va le déguster. Now let us try. Vas-y. Wow, so soft, hein? C'est fondant, hein? Está bien jugosito. C'est fondant en bouche, hein? Yeah, fantastic. Está delicioso, hein? Really delicious. Se deshace en la boca, hein? The blend of the coffee, the chocolate, Oui. Ah oui, oui. the chantilly. Le goût du café, il est bien prononcé avec une délicatesse, hein? El sabor del café se siente de una delicadeza fantástica. Ah oui, ce mélange de café, de cacao. Super bon. Une astuce, avant d'ajouter le cacao, je vous conseille d'ajouter du sucre glace. Le sucre glace va absorber l'humidité. Ah oui. Et ensuite, vous ajoutez le cacao. Aussi, c'est bien d'ajouter le cacao 5 minutes avant de servir le dessert. Vous obtendrez une belle présentation. Para que el azúcar absorba la humedad del bizcocho y luego agregar el cacao. También de agregar el cacao 5 minutos antes de servir el postre. Está buenísimo, delicioso y puede hacerlo como lo hemos hecho nosotros un día antes y al día siguiente tiene un postre fantástico. Está riquísimo. Right, now a tip from Chef Anna. When the tiramisu is ready, just put the icing sugar right before serving so that it absorbs the humidity of the tiramisu, and then add on the chocolate powder or the cacao. Ouais. All right. Bon appétit, guys. C'est super bon. Wow.
Fantastic. Delicious. Well, if you want a piece, right, just write a comment. We will send it to you. Free of charge. Thank you. Thank you for watching the two of us, plus the tiramisu, right? Thank you very much. Don't forget, write a comment, subscribe. It costs you nothing. It costs you nothing, right? But then you will from time to time see a delicious dish. Merci d'être resté avec nous jusqu'à la fin. Gracias por haberte quedado con nosotros hasta el final. Et si vous avez aimé cette vidéo, merci de la liker, de la partager, de la commenter. Et on vous dit à très bientôt pour une prochaine recette. Si este video te ha sido útil, dale me gusta, comparte, comenta y suscríbete al canal si no los ha hecho. Es totalmente gratis. Y nos vemos en una próxima receta. Cheers! Hasta pronto. Hasta pronto.